बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। रानीगंज में मछली के डिब्बों में छुपाकर गांजा तस्करी के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है। शुक्रवार सुबह बेलदा से दुबराजपुर जा रहे मछलियों से लदे ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाड़ी के पुलिसकर्मियों ने पेट्रोल पंप के सामने इस ट्रक को रोका और जांच के दौरान करीब 2 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। इस मामले में ट्रक ड्राइवर शुभांकर सिंह और खलासी अभिजीत सैनी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को पूछताछ में ट्रक ड्राइवर शुभांकर सिंह ने बताया कि वो कुछ समय से कोंटई के रहने वाले एक ट्रक मालिक राजू के ट्रक को चला रहा है। शुभंकर ने साथ ही ये भी बताया कि उसे इस ट्रक को बेलदा से दुबराजपुर ले जाना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मछली के नीचे छुपाकर गांजा रखा गया है। उसने कहा कि गांजा ट्रक में किसी अन्य ड्राइवर ने लोड किया था और उसके पास इसका कोई वजन रसीद भी नहीं था। ट्रक में लगभग 2 क्विंटल गांजा था जो 39 मछली के डिब्बों में छुपाकर रखा गया था। अनुमानित कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। 4.2 to 6 किलो এই রেঞ্জে এভারেজ এরকম 4.2 কেজি টু 6 কেজি রেঞ্জ অফ ওয়েট কম হবে। দুটো ড্রাইভার ওরা বলছে এখন ইনভেস্টিগেশন হবে। বলছে কি বেল্লা থেকে ওদের কোনো মালিক রাজু বলে কেউ এরকম দিয়েছে ওদের এইগুলো ইমিডিয়েটলি সাপ্লাই করতে। ওরা তো বলছে দুবরাজপুরের আশেপাশে কোথাও নিয়ে যাচ্ছিল, আমি জানি না। এখন ওটা ইনভেস্টিগেশন পুলিশ করবে। राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी दुर्गापुर में बीजेपी नेता चंद्रशेखर बैनर्जी के सपनों की उड़ान जगतधात्री पूजा के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे। राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने फरहाद हकीम, अनुव्रत मंडल और मदन मित्रा पर करारा प्रहार किया। आवास योजना में 40 लाख लोगों का निबंधन किया जाएगा और निबंधन नहीं कराने पर बंगाल के बीडीओ कार्यालय में ताला लगा दिया जाएगा। इस मौके पर भाजपा नेता कृष्णनंदू मुखर्जी, अरिजीत रॉय आदि उपस्थित थे। শুনুন, সবাই সবটা দেখে আপনি নিজে অনুধাবন করলে বুঝতে পারবেন উনি কাকে বলেছেন। ক্লিয়ার বলেছেন। কোর্টে গেছিলেন, কোর্টে তো রেখাপাত্র গেছে, জিতবে কোটা রেখাপাত্র এবং রেখাপাত্র জিতবে কোর্টে। তার কারণ যে কারণে আপনারা দেবাশিস ধরে নমিনেশন বাতিল করেছেন, এই একই গ্রাউন্ডে হাজি নুরুলেরও নমিনেশন বাতিল হবে এবং উপনির্বাচন হবে না। রেখাপাত্র কোর্টে জিতবে এবং উনি কি বলেছেন এটা নতুন নয়। উনি গত বেশ কয়েক বছরে যে ধরনের কথাবার্তা বলেছে সেটা ভারতীয়ত্ব, সনাতন সংস্কৃতি, বাংলার সংস্কৃতিতে আঘাত লেগেছে। তিনি একবার পাকিস্তানের রিপোর্টারদের নিয়ে এসে মেটিয়াবুরুজ ইকবালপুর এলাকায় বললেন ইহা ভি এক মিনি পাকিস্তান হ্যায়। বলেননি? হ্যাঁ কি না বলুন? না আপনারা বলুন। আমি দ্বিতীয় উদাহরণ দিচ্ছি। উনি উর্দুর ভাষীদের প্রোগ্রামে গিয়ে বললে আমি চাই পশ্চিমবাংলার 50 ভাগের বেশি লোক উর্দুতে কথা বলুক। হোয়াট ইজ দিস? আমরা বাংলা ছেড়ে উর্দুতে কথা বলবো? উনি বলেননি। উনি এই গত বিধানসভা সেশনের আগে আমরা ওকে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাইলাম। উনি গীতা হাতে নিয়ে আমরা প্রতিবাদ করেছি বিজেপির এমএলএরা। উনি বলেননি যে আমি যে ধর্মে করেছি সৌভাগ্যবান, এ ধর্মে যারা জন্মগ্রহণ করেননি তারা দুর্ভাগ্যবান, বলেননি। তার মানে উনার ধর্মের বাইরে আমরা যারা সনাতন বা অন্য ধর্ম, শিখ বলুন, খ্রিস্টান বলুন, জৈন বলুন, বুদ্ধিস্ট বলুন বা অন্য যে আরো যে ধর্ম রয়েছে পৃথিবীতে, তারা সব দুর্ভাগ্যশালী আর উনি সৌভাগ্যবান। ওনার যে জন্ম উনি বলেছেন, আমি বলছি না। জগদীশ মিত্র বলছে, মদন মিত্র বলছে বিজেপি একটা মাল দল।
মাল খেয়ে বলছে সারাদিন মদ খায়, মাতাল, মালখোর, মদ না মালখোর। रानीगंज के शहीद नगर मोड़ के पास होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर लाल मोहन खां का उनके चैम्बर में फंदे से लटका शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये हत्या है या आत्महत्या, पुलिस इसकी जांच कर रही है। उनका चैम्बर बीते 3-4 दिनों से बंद पड़ा था और वो अपने घर भी नहीं गए थे। सूचना पाकर वार्ड पार्षद अख्तरी खातून और बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा तथा पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि डॉक्टर खां यहां पर किराए पर चैम्बर लेकर होम्योपैथी चिकित्सा करते थे। आज शटर खोला तो देखा गया कि डॉक्टर लाल मोहन का शव फंदे से लटका हुआ है। वो पिछले करीब 3 महीने से यहाँ पर किराए पर चैम्बर लेकर डॉक्टरी कर रहे थे। इससे पहले वो नबी नगर में चिकित्सा किया करते थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डीसीपी सेंट्रल ध्रुवदास ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है। মানে সুসাইড করে যেমন রক্ত দেখা যাচ্ছে, কি বলবেন? এখানে সকালে লোক যখন উঠলো দোকান খুলবার নিজে তো দেখলো রক্ত এখান থেকে হয়েছে। রক্ত দেখার পর ওরা বাড়িতে খবর দিল, রাজপালাতে এনার বাড়ি, ডাক্তার লাল মোহন খাঁ নাম আছে না, উনি প্র্যাকটিস করতেন এখানে আমাদের সামনে 25 নম্বর ওয়ার্ডে। ঘরের লোক বললো ঘর থেকে 3-4 দিন আসেনি। তখন দোকানে ঘরে লোক আসলো, শাটার রক্ত দেখে শাটারটা উঠালো তো সুসাইড করে মানে ফাঁসি লাগিয়ে দিচ্ছে, গোলাতে দড়ি লাগিয়ে মারা গেছে। ব্যাপার কী ব্যাপার আছে, ঘরের লোক বলবে কী জন্য ঝগড়া হয়েছে না কী হয়েছে। এবারে প্রশাসনের লোক এসছে, উনি তদন্ত করবেন কী ব্যাপারে সুসাইড করেছেন, উনি কী কারণে করেছেন। जमुड़िया थाना अंतर्गत बीजपुर मोड़ पर गुरुवार देर शाम सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। शुक्रवार सुबह से स्थानीय लोगों ने रोड जाम कर दिया और सड़क पर बम्पर बनाने और मरम्मत की मांग करने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमुड़िया से रानीसर मोड़ तक जो सड़क है उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है, जिससे लोगों की जान चली जाती है। उन्होंने साथ ही कहा कि इस रोड को बने अभी 3 महीने ही हुए हैं, लेकिन अभी से इस रास्ते की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि लगभग रोज़ाना कोई ना कोई दुर्घटना घट रही है। साथ ही स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि जिसने भी इस रास्ते का निर्माण किया है उस ठेकेदार को बुलाना होगा और रास्ते की फिर से मरम्मत करनी होगी। रास्ते के दोनों तरफ ड्रेन बनाना होगा और बम्पर बनाना होगा, जिससे कि हादसा ना हो। साथ ही स्थानीय लोगों की ये भी मांग है कि रात 10 बजे के बाद ही कारखानों की बड़ी गाड़ियों को इस सड़क पर चलने की अनुमति देनी होगी। মানে রাস্তাটা করেছি কাঠমানি খেয়েছে, কাঠমানি করার ফলে এই রাস্তার 6 মাস গেল নাই। এই রাস্তার চওড়া ছিল অনেক অনেক চওড়া, সে রাস্তাটাকে এইটুকু করে দিয়েছি। হ্যাঁ, বড় বড় হেভি গাড়ি, হ্যাঁ, কোম্পানি থেকে ছাই ঢেলে দিচ্ছে, বালির বদলে ছাই ঢেলে দিচ্ছে, বালির বদলে বালি দেয় নাই। হ্যাঁ, তাহলে যতদিন না হবে সব কোম্পানির লোকরা আসুক, গোটা গাঁয়ের লোক, আমাদের কোনো দল নাই, গোটা গাঁয়ের লোক, গোটা এলাকার লোক এখানে আমরা অবস্থান করবো। ঠিক আছে, অ্যাক্সিডেন্ট এখানে পাম্প নাই, হ্যাঁ, ইয়ে নাই, বড় বড় গাড্ডা, হ্যাঁ, বিকাল দিকে পেরোনো যায় এত গাড়ির দাবি। তো বললাম তো রাস্তাটা ঠিক করে করতে হবে, চওড়া করতে হবে, 2 পাশে ড্রেন, হ্যাঁ, বাম্পার, হ্যাঁ, 10টার পরে ফ্যাক্টরির বড় বড় গাড়ি চলবে। কি নাম আপনার? আমার নাম আশিস ব্যানার্জি। হ্যাঁ। राज्य के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री प्रदीप मजूमदार ने शुक्रवार को दुर्गापुर के गांधी मोड़ से फिलिप्स कार्बन फैक्ट्री रोटरी तक नई 4 लेन सड़क की आधारशिला रखी। इस अवसर पर पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती और एडीडीए के चेयरमैन कवि दत्ता उपस्थित थे। कवि दत्ता ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र से ट्रैफिक का दबाव कम करने और शहर के लोगों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण सड़क को 4 लेन बनाना बेहद ज़रूरी था। हालांकि सड़क की खासियत ये होगी कि सड़क के किनारे कियोस्क होंगे और साथ ही
गांधी मोड़ से सटी सड़क के बीच में कई तरह के पेड़ भी होंगे। दुर्गापुर सिटी सेंटर से डीवीसी चौराहे तक शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है। ये चौराहे तक पहुंचेगी। सड़क बनाने की लागत करीब 70 लाख होगी। राज्य मंत्री प्रदीप मजूमदार ने कहा, एडीडीए और डीएमसी शहर के विकास के लिए हमेशा प्रयासरत है। जमुड़िया के विजयनगर औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्याम सेल फैक्ट्री के खिलाफ शुक्रवार को स्थानीय जमीन मालिकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि उनको नौकरी और मुआवजे का आश्वासन देकर फैक्ट्री की पानी की पाइपलाइन को उनकी जमीन के अंदर से ले जाया गया था, लेकिन पाइपलाइन का काम पूरा होते ही फैक्ट्री अधिकारियों को अब उनकी परवाह नहीं है। जमुड़िया में शेखपुर मौजा के 35 जमीन मालिकों के साथ श्याम सेल फैक्ट्री की ओर से पानी की पाइपलाइन ले जाने से पहले जमीन मालिकों से लिखित समझौता किया था। जमीन पर पाइपलाइन बिछाने के बदले जमीन मालिकों को काम और नुकसान की भरपाई की जाएगी, लेकिन काम पूरा होने के करीब 8 महीने बाद भी अधिकारियों ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। अब फैक्ट्री अधिकारी उनसे बात नहीं करना चाहते। इस संबंध में श्याम सेल प्रबंधन की ओर से पक्ष नहीं मिला है। কাজটা করতে দেন কাকু আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছি কোথা দিয়ে কোথায় রাখবো, কিন্তু আজকে যখন আমরা তার কোথায় মানে উনি আমাদেরকে ভুলিয়ে ভালিয়ে পাইপটা পুঁতে কারখানায় জলটা মানে নিজের কাজটা করে নিয়ে আজকে যখন নিজের কাজটা করার পর উনি আজকে মানে কোনো পাত্তাই আমাদেরকে দিচ্ছেন না। উনি খালি কারখানায় ডাকছেন, ইন্টারভিউ করাচ্ছেন ছেলেগুলোকে আর লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। কারখানায় গেলে ওনাকে ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়ে আমাদেরকে এমনকি আমাদের জমিকে নিয়ে উনি ছিনিমিনি খেলছেন। আজকে জমি দেওয়া কি অপরাধ? আর জমি আজ কারখানার যে পাইপটা আমরা ফেরত দিয়েছি আমাদের দাগের উপর দিয়ে, সে তো কারখানার কাজের জন্য ফেরত দিয়েছি। এত বেকার ছেলের ভবিষ্যতে সেই কথা মাথায় রেখে আমরা পিন্টু সাহের কোথায় আশ্বস্ত হয়ে তার পাইপটা ফেরত দিয়েছি। আজকে ছিনিমিনি খেলছে। এর প্রতিবাদে আমরা জামুড়িয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। এমনকি আমরা 5 তারিখে যখন যাই, পিন্টু ঝা কিছু গুন্ডা বাহিনী দিয়ে আমাদের উপর অতর্কিত হামলা করা হয়। 20-25 জনের একটা দল গুন্ডা বাহিনী, কিছু লুঠেরা বা এমনকি আমাদের মারধরও করা হয়। আমরা ধরুন গিয়েছিলাম, এবারে আমাদেরকে 6 মাস থেকে ঘোরানো হচ্ছে। আমরা যুবক ছেলে সবাই গালাগালি কিছু করেছি, আমরা অস্বীকার করার কিছু নাই। কারখানায় প্রচুর সিসিটিভি আছে, তাদের ফুটেজে মিথ্যা কথা বললে আমরা ধরা পড়ব। তো গালাগালি করি, তখন পিন্টু ঝা 20-25 জনের গুন্ডা বাহিনী দিয়ে আমাদেরকে মারধর করে কারখানা থেকে বের করে দেওয়া হয়। আমরা সঙ্গে সঙ্গে থানায় যাই, থানায় যে অভিযোগ দায়ের করি, যেটা কার্তিক দা বলল। অভিযোগ দায়ের করার পর থানা আমাদেরকে আশ্বস্ত করে যে ঠিক আছে দেখছি, কিন্তু আমরা তাতে সন্তুষ্ট নই। কোম্পানি যতদিন না পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কোনো ফাইসালায় বসছে, 15 দিনের মধ্যে 15 দিন টাইম দিচ্ছি মিডিয়ার মাধ্যমে, আপনাদের সাংবাদিকদের মাধ্যমে, এরপর আমরা পাইপ তুলে ফেলে দিতে বাধ্য হব। আমাদের সঙ্গে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। আমাদের জমিনে এই অন্যায়, আজ জমি দেওয়ার পরে যে অন্যায়, এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার আন্দোলন, पूरा ग्रामवासी जमी मालिक जो आंदोलन देवभूमि उत्तराखंड यात्रा को लेकर आसनसोल होकर भारत गौरव ट्रेन IRCTC द्वारा चलाई जाएगी। इसे लेकर आसनसोल रेलवे स्टेशन फूड प्लाजा में IRCTC द्वारा संवाददाता सम्मेलन किया गया। IRCTC के एग्जीक्यूटिव मधुमंती रॉय चौधरी, चीफ सुपरवाइजर निखिल सोनार और टूरिज्म एसोसिएट अमित मोइत्रा ने विस्तार से जानकारी दी। ये सुनते हैं क्या कहा। জানাই সবাইকে আইআরসিটিসি এবং উত্তরাখণ্ড ট্যুরিজমের তরফ থেকে আমরা যে স্পেশাল ট্রেনটা চালাচ্ছি তার নাম মানসখণ্ড, ভারত গৌরব মানসখণ্ড। আমরা এই ট্যুরটাতে, এই ট্রেনটাতে আমরা ভ্রমণ করাবো দেবভূমি উত্তরাখণ্ড। এই ট্রেনটাতে আমরা কভার করব যে দর্শনীয় স্থান, যে ভ্রমণ স্থানগুলো আমরা কভার করব, তার মধ্যে বিশেষ করে যেগুলো থাকছে, যেমন ভীমতাল থাকছে, নৈনিতাল থাকছে, কৌশানি থাকছে, আলমোড়া থাকছে, চকৌড়ি থাকছে, লোহাঘাট থাকছে। টোটাল 6 রাত্রির আমরা নাইট স্টে করবো টোটাল ট্যুরের মধ্যে। তো এই ট্যুরের মধ্যে আমাদের টোটাল এসি কম্পার্টমেন্ট আছে পুরোটাই। 2টো ক্যাটাগরি আমরা রেখেছি, 2টো শ্রেণী আমরা রেখেছি, একটা ডিলাক্স, একটা সুপার ডিলাক্স। তো দুটোতেই আমরা যারা বেশিরভাগই আমাদের ট্রেনে সিনিয়র সিটিজেন ট্রাভেল করেন, তো সিনিয়র সিটিজেনের জন্য আমরা লোয়ার বার্থ অবশ্যই প্রোভাইড করব।
লোয়ার বার্থ অবশ্যই থাকবে সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য, আপার বার্থ সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য আমরা প্রোভাইড করি না। এন্টার ট্রেনে আমরা সিসিটিভি ক্যামেরা থাকবে, এন্টার ট্রেনে আমাদের পিএ সিস্টেম থাকবে এবং এন্টার ট্রেনটাতে আমাদের সিকিউরিটি, প্রাইভেট সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে, যাতে সাধারণ যারা ট্রাভেল করছে তারা হট করে নেমে না যায়, ট্রেন থেকে নেমে না যায়। এই কারণে আমরা এই সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্টটা আমরা করেছি। আর 2 নম্বর আমরা করেছি টোটাল ট্রেনটাতে, এন্টার ট্যুরটাতে আমরা ভেজ খাবার প্রোভাইড করব। ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার তিনটেই আমরা এই প্যাকেজ কস্টের মধ্যেই দেব। এই প্যাকেজ কস্টের মধ্যে আমরা ট্রেন টিকিট দেব, আমরা ফ্যামিলি ওয়াইজ রুম প্রোভাইড করব, আমরা ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য গাড়ি থাকবে, আমাদের ডক্টর অন কলের অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে, আমাদের সিসিটিভি থাকবে, আমাদের সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে। এই এন্টার ট্যুরের জন্য আমরা 2টো ক্যাটাগরি রেখেছি, যেহেতু 2টো ক্যাটাগরির প্রাইস হচ্ছে, একটা 30,125 টাকা আর একটা 38,535 টাকা। दुर्गापुर में डीपीएल हाउसिंग में दुस्साहसिक चोरी से सनसनी फैल गई है। कोविन थाना अंतर्गत लेबूतला इलाके में भाजपा नेता और डीपीएल कर्मचारी अंकुश कुमार दास के घर चोरों ने अलमारी तोड़कर सोने के आभूषण समेत करीब 4 लाख का सामान लूट लिया। परिजनों ने कहा कि शुक्रवार की सुबह भाजपा नेता अंकुश अपने ससुराल गए थे। उसकी मां अलुरानी घर खाली छोड़कर फूल लेने गई थी। इसका फायदा उठाते हुए अपराधियों ने अलमारी से अंकुश की बेटी की दी हुई सोने की अंगूठियां, नेकलेस, झुमके और 4 मेडल चुरा लिए। इस दुस्साहसिक चोरी के बाद इलाके में दहशत है। চুরি হয়েছে, আপনি কি দেখলেন? কি চুরি হয়েছে যেটা ওই বললো, ছেলে অফিসারকে বললো, আমি সেইটুকু শুনলাম। এইটার মধ্যে 10,000 টাকা ছিল, ওই যে টিউশন মাস্টার, তারপরে আঁকার মাস্টার, মানে যত ওই বউর হাতে যেটা দেয়, যে এইগুলো যে যারা যারা পাবে তাদের দিতে, সেই টাকাটা এখানে রাখা ছিল। এইটার মধ্যে সোনার চেন ছিল, ছেলের আংটি ছিল, আর 4-5 জোড়া কানের ছিল, ওই ঝুমকা পাশা, তারপরে আরও কী কী ওইগুলো সব আলাদা একটা ব্যাগে ছিল। ওই যে সোনার দোকান থেকে যে ব্যাগগুলো দেয় ওই ব্যাগে ছিল। সেই ব্যাগটা নেই, ব্যাগটা নিয়ে গেছে। ওইটার মধ্যে করেই চেন আংটি সব নিয়ে গেছে। দিয়ে আরও নাতনির কানের ছিল 2 জোড়া 3 জোড়া, হ্যাঁ, তারপরে রূপোর ছিল কী কী, ওই সব নিয়ে গেছে। ওই পয়সার কৌটোটা নিয়ে গেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম আলোরানী দাস। बंगाल मिरर न्यूज देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।